हाय बंधुगण, ब्रिटिश लोकमाने भारत को आसी एठारे वर्ष धरी शासन करिथिले। एही विषय आपण मानंको समस्तंकु बहुत भल भाबरे जणा अछि ताहा ना, किंतु आपण मानंकु एहा जणा अछि कि भारतर पड़ोसी रे गोटिए देश अछि, ताहा उपरे ब्रिटिश लोकमाने केबे भी निजर आधिपत्य स्थापन करि पारि नथिले। बंधुगण, सेही देश नेपाल। एही देश कौन कला? ब्रिटिश लोकमाने ताहाकु जय करि पारिले नाही। आंग्लो नेपाल युद्ध कौन? ब्रिटिश लोकमाने नेपाल को काहीकि भय करंती? आसंतु जानिबा। किंतु वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीथांती तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण, भारतर पड़ोसी रे थिबा नेपाल सेही देश केबे भी काहारी दासत्व करि नाही। ब्रिटिश लोकमाने बहुत देश उपरे निजर आधिपत्य स्थापन करिथिले। 20 जनसंख्यार प्राय भाग उपरे शासन करिथिले, किंतु नेपाल उपरे केबे भी निजर अधिकार स्थापन करि पारि नथिले। एहा छडा नेपाल एकमात्र सेही देश बोली मध्य कुहा जाए ताहा उपरे शासन करिबारु ब्रिटिश लोकमाने भय करुथिले। किंतु एहा किपरि संभव हेला? आसंतु बुझिबा। भाई, कहानी आरंभ हेउछि ठारू। नेपाल उपरे ता पूर्वरु मध्य बहुत राजा मानंको शासन थिला, किंतु वर्तमान नेपालर दिग बदलाइथिबा व्यक्ति पृथ्वी नारायण सिंह। पृथ्वी नारायण नेपाल सिंहासन उपरे बहुत काल धरी आसीन थिले, किंतु चर्चा को आसिले रे सेतेबेले से नेपाल को एकीकरण करी किंगडम अख नेपाल स्थापन करिथिले। ताहाकु गोरखा किंगडम बोली मध्य कुहा जाए। प्रकृतरे पृथ्वी नारायण सा काठमांडू एवं तार चारिपटे थिबा अंचल गुडी को जय करी नेपाल स्थापन करिथिले। सेमानंको सैन्य को गोरखा आर्मी बोली मध्य कुहा जाए। सेही कालरे तार आधिपत्य ब्रिटिश लोकमानंको सह समान थिला। अन्य पाखरे ब्रिटिश लोकमाने मध्य भारतरे निजर सिकड़ा गुडी को मजबूत करिबारे निमग्न थिले। ब्रिटिश लोकमानंको दृष्टि वर्तमान बंगल उपरे पड़िथिला, तेणु सेमाने बंगल आड़े पाद थोइथिले। तार फलप्लासी युद्ध जून रे रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगल नवाब मध्यरे प्लासी युद्ध होइथिला। तारे कंपनी सिराजुद्दौला को परास्त करी बंगल नवाब सैन्य को ध्वंस करिथिला। सेठारु ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश लोकमानंको दुहेंको धरण बंगलरे मजबूत हेला। एहा सेही काल भारतीय उपखंडरे केवल दुईटी शक्तिर आधिपत्य थिला, गोटिए ब्रिटिश लोकमाने एवं सेमानंको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तृतीयटी नेपाल गोरखा आर्मी। आम समस्तंकु जणा पड़ोसी रे दुईटी शक्ति जन्म नेले झड़ा आसे। एठारे मध्य सेमिति हेबाकु जाउछि। प्रकृतरे रे नेपाल गोरखा आर्मी किछि करिथिला। तार कारणरू इच्छा नथिले मध्य एही दुई शक्ति एकासह एका धक्का खाइले। घटिला एमिति नेपाल निजर बॉर्डर लाइन सृष्टि करुथिला। गोरखा आर्मी कौन कला बोले नेपालर दक्षिण बॉर्डर को बढ़ाई ब्रिटिश उत्तर बॉर्डर पर्यंत पहुंचाइला। ता साहा ब्रिटिश लोकमाने क्रोधित हेले। आपण निजे भाबंतु, ब्रिटिश लोकमानंको आधिपत्य विषय प्राय सबु व्यापिथिबा समयरे एमिति कार्य विवाद हेब नाही कि ठारू पर्यंत गोरखामानंकु एही काम पाई ब्रिटिश लोकमानंको सह दुई हाथ मिसाइबाकु पड़िथिला। दुहेंको मध्यरे पर्यंत आंग्लो गोरखा युद्ध होइथिला। किंतु एठारे समस्या कौन बोले नेपाल एमिति काहीकि कला? आपणंकु कहुछि, एहा पछरे बॉर्डर गुडी को बढ़ाइबार नीति एवं चिंताधारा अछि। प्रकृतरे सेही कालरे ब्रिटिश आर्मी एवं गोरखा माने दुहे निज अंचलर सीमागुड़ी को बढ़ाइबाकु चाहुथिले। गोटिए पाखरे ब्रिटिश आर्मीर भावना कौन बोले जेकोनोसी देश अवस्थान करिबाकु हेले बॉर्डर थिबा दरकार। अन्य पाखरे गोरखा माने ब्रिटिश लोकमानंको एही कॉन्सेप्ट को पूरापूरी अज्ञात। सेमानंको दृष्टि रे बॉर्डर रेखा टाणी लाइन तियारी होईगला। एही अज्ञतारे ही
आंग्लो गोरखा युद्ध होइथिला। तथापि सेही दिन गोरखा आर्मी बहुत बड़बान बोली विवेचना करा जाउथिला। नाटीकू ब्रिटिश लोकमानंकु मध्य एहा बुझा पड़िथिला। एठारे ब्रिटिश लोकमाने नेपाळकू निज आधिपत्यकू आनी पारि नथिले। गोरखा आर्मीकू मध्य अधिक धरी रही पारि नथिले। एठारे गोरखामानंकू मध्य बहुत असुविधा आसीथिला। सेमानंकू भारी क्षति होइथिला। तेनु दुई पार्टी एही युद्ध एठारे ही शेष हेबाकू चाहिथिले। तेनु दुई शक्ति मध्यरे सुगली चुक्ति होइथिला। नेपाळकू निजर किछि भाग ब्रिटिश लोकमानंकू देबाकू पड़िथिला। सेगुड़िक मध्यरे कुमायूं गढ़लो अंचल एवं सिक्किम मध्य थिला। वर्तमान आपण भाबुछंती ताहा ना भाई सिक्किम एवं कुमायूं गढ़ल काहींकी अन्य अंचल गुड़िक काहींकी नुहंती। आसंतु एहाकू मध्य बुझिबा। आंग्लो नेपाली युद्ध को शांत करिबा पाई होइथिबा सुगली चुक्तिरे प्राप्त सिक्किम एवं कुमायूं गढ़ल ब्रिटिश लोकमानंकू रौप्य चमचरे दूध बोतल मागणारे मिलिथिबा परी। कारण एहा द्वारा गोटिए गोरखामानंक सह बंधन गढ़िबारे साहाय्य मिलिथिला। निज व्यवसाय करिबारे बड़बान साहाय्य होइथिला। कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी तिब्बत सह व्यवसाय करुथिला। किंतु तिब्बत को जिबार सीधा रास्ता नेपाळ मध्य देई जाउथिला। ब्रिटिश लोकमाने नेपाळ को कहिथिले तिब्बत सह सीधा व्यवसाय करिबाकू अनुमति दियो बोली। किंतु नेपाळ रे गोरखा आर्मी एवं राजा साहेब एहाकू पूरापूरी प्रस्तुत नथिले। ब्रिटिश लोकमाने बहुथर चेष्टा करिथिले सेमाने राजी हेबे बोली, किंतु नेपाळ बंकी नथिला। तेणु केउठी ना केउठी ब्रिटिश लोकमाने नेपाळ सह दुई हाथ मिसाइबाकू बहुत काल धरी आग्रही थिले। गोरखामाने अवसर देले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी मध्य छाड़ी नथिला। युद्ध होइगला। वर्तमान एही युद्ध शांत हेला परे नेपाळ को सिक्किम एवं कुमायूं गढ़ल मिलिला। सेठारू ब्रिटिश कंपानी सीधा तिब्बत सह व्यवसाय करिपारिला। तिब्बत केवल नुहंती, वर्तमान ब्रिटिश लोकमाने चीन सह मध्य सहजरे व्यवसाय करिपारिले। कारण एही रास्तागुड़िक ही सेमानंकू चीनकू पहुंचाउथिला। तेणु एही दुई अंचल ब्रिटिश लोकमानंक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं लाभदायक बोली प्रमाणित हेला। अन्य पाखरे एही युद्ध परे गोरखामानंक विस्तार एकाथरके अटकीगला परी। सेमानंक विस्तारवादी नीति अटकीगला। बहुत अंचल ब्रिटिश लोकमानंकू देबाकू पड़िथिला। अर्थात क्षति गोरखामानंकर ही होइथिला। किंतु आपणंकू कहुछि एही युद्धरे गोरखामाने चुक्ति करिबाकू ब्रिटिश लोकमानंक चालाकी कारणरू बाध्य होइथिले। हाँ, युद्धकू प्रथमे देखिले गोरखामाने जितुथिबा परी देखा जाउथिले। किंतु शेषरे ब्रिटिश लोकमाने सेमानंकू बाध्य करिथिले। घटिला एमिति गोरखा सैन्यरे जोग देइथिबा सैनिक माने विभिन्न गिरिजन ठारू आसिथिबा सेमाने निज नायक प्रति लयल्टी रखुथिले। एही विषय काहाकू मध्य जणा नथिबा परी किंतु ब्रिटिश लोकमानंकू बहुत भल भाबरे जणा थिला। सेमाने एहार लाभ नेइथिले। शेषरे बड़ संख्यारे गोरखा सैनिक माने अदृश्य होइगले। ता सह गोरखा माने दुर्बल हेले कथा चुक्ति पर्यंत आसिला। वर्तमान ईस्ट इंडिया कंपानी एवं नेपाळ मध्यरे चुक्ति होइगला। दूररू देखिले आमकू मध्य हाँ बोध हुए दुहिंक संपर्क उन्नत होइछि परि लागुछि। किंतु सेमिति नुहंती। दुहिंक मध्यरे संपर्क बाहारू देखिबाकू गोटिए भितरे अन्यटी। पूर्वरू ही नेपाली कोर्टरे दुई भाग सृष्टि होइथिला। सेगुड़िक मध्यरे गोटिए भागरे थिबा पंडित माने ब्रिटिश लोकमानंको आश्रयकू जिबा, शांति रक्षा करिबा, कौनसी कार्य नेबा नाही बोली कहंती। अन्य ग्रुप ब्रिटिश लोकमानंको उपरे कार्य नेबा, प्रति आक्रमण करिबा, आमठारू लुचाई थिबा अंचल गुड़िकू पुनर्बार नेबा बोली कहे। एही प्रकारे नेपाଳରେ ब्रिटिश लोकमानंको विषयरे चर्चा चलिथिला। अन्य पाखरे ब्रिटिश प्रभावित मंत्री भीमसेन थापा कौनसी कार्य नेबा न थाई नेपाळ कार्यकलाप उपरे नजर रखिथिले।
ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଐଟାଞ୍ଚ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମଠାରୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଐଟାଞ୍ଚ ନୀତିକୁ ବହୁତ କାଳ ଗଡ଼ିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି କାଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟିଥିଲା। ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଐଟାଞ୍ଚ ନୀତିକୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲା। ଘଟିଲା ଏମିତି ରେ ନେପାଳରେ ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟି ପାଦ ଥୋଇଥିଲା। ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟି ନେପାଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରେ ସିଷ୍ଟମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜଡ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ବିପକ୍ଷତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, ନେପାଳରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଭାରତରେ ରେଳ ଆରମ୍ଭ ନାଟିକୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଏହା ଜଣା, ଏହି ରେଳ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ନେପାଳକୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। ଘଟିଲା ଏମିତି, ଭାରତରେ ରେଳଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଲା, ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲା, ସେହିପରି ଭାରତ ନେପାଳଠାରୁ କାଠ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେପାଳକୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାଳରେ ଭାରତ ଟିମ୍ବର କ୍ରୟ କାରଣରୁ ନେପାଳ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲାଇନ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲଜିକ୍ ଅଛି। ନେପାଳ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଛୋଟ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲେ, ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟି ମୂଳରୁ ବିଦେଶୀୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ନେପାଳରେ ନୁହନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲାଇନ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କାରଣ ବିଦ୍ରୋହ। ଜାନୁଆରୀ ନାଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତାର ଚାରିପଟେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ନାଟିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ ନାଟିକୁ ବିଦ୍ରୋହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାୟକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଏବଂ ମଲଭଇ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ନାନା ସାହେବ, ଏହି ନାୟକମାନେ ସମସ୍ତେ ନେପାଳ ଆଡ଼େ ପାଦ ଥୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗେରିଲ୍ଲା ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନାୟକମାନେ ନେପାଳୀୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ରାଣାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣା ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, ରେ ନେପାଳ ନାୟକ ଜଙ୍ଗ ବହାଦୁର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚିଥିବା ଏହି ନାୟକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ବିଦ୍ରୋହ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗ ବହାଦୁରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସି ଅଶ୍ରୁ ଆସିଥିଲା। ତା ପରେ ନେପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋରଖା ସୈନିକମାନେ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ସର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅଟକାଇବାରେ ଗୋରଖା ସୈନିକମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରାଣା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଶାସକ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତର ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହେଉଥାଏ ଆସିଥିଲା। ଏସବୁ ଖୁସିରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେପାଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବିବେ, ନେପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଛି ନାହିଁ, ତାହା ନା, ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହା, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ନେପାଳ ଉପରେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଦେଶୀ ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ନୀତି ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ରେ ନେପାଳ ଏବଂ ତିବ୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନେପାଳ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ମାଗିଥିଲା। ତା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣ ଗୋରଖା ସୈନିକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ।
एमिति विनिमय द्वारा मध्य ब्रिटिश लोकमाने नेपाळकु स्वतंत्र करिबाकु निष्पत्ति नेइथिले। रे होइथिबा नेपाळ ब्रिटिश चुक्ति। एही चुक्ति सह ब्रिटिश लोकमाने राजी होइथिले। हाँ, वर्तमान नेपाळ निजर विदेशी नीति को निजे निष्पत्ति करिपारिबो बोली। एसबु जानिबा परे आमे एमिति कहि पारिबा प्रकृतरे ब्रिटिश लोकमानंकु नेपाळ उपरे शासन करिबा किंबा अधिकार हासिल करिबार आवश्यकता केबे भी थिला नाही। मागी न थाई साहाय्य मिलिथिला, तेनु धक्का खाइबा कोन? नेपाळ ब्रिटिश लोकमानंको उपरे निजर दृष्टिकोणकु स्पष्ट करिथिला। तेनु ब्रिटिश लोकमाने मध्य नेपाळ उपरे नजर पकाइबा छाड़ी देइथिले। एही कारण ही नेपाळ केबे भी ब्रिटिश लोकमानंको दास होई नथिला। आशा करूछि वर्तमान आपणंकु समस्त प्रश्नर उत्तर मिलिछि बोली। एही दिन एतिकी। अन्य एक भिडियो सह पुनर्बार आपणंको सम्मुखकु आसिबी। से पर्यंत सुरक्षित रुहंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।